به نام خداوند بخشنده و مهربان شروع میکنیم. سلام علیکم. آپا جان اینجا خونه شما؟ ها؟ ممکنه شما یه دقیقه؟ همه گوسفندا یا 10-15 دقیقه همجا بنده ممکنه؟ یا آب میگیریم میتیم شونه میریم ایلاج یگان آب باشه میتونه دو یگان ستیلک در اون چیز مایلش عذر زیاد درد نفور کردیم تا یک دمک بنده بیار شونه ای هزار آمد خاله جان خداوند از آب کوثر سیرابتون کنه. آپا جان یک دقیقه ممکنه شما یا چی پرسون؟ همین زمین کیه؟ نمیدونه همجا میخردیم یا فرما میکردیم زور میشید با یگان کس کار میشید در همین قشلاق شما همین خیلی شرایط قشلاق خوبتره برای وای گوسفندچرانی یا از شهر بریم مردم شهر نگاه کردن نمیتونه یا قشلاق در خیلی هم شرایط هسته هم آدما در همین اسلوب زندگی کردن میتونن نگاه کنن بسیار نغز میشه همین جوانم یگان همسایه فقیر بناگاه نداره همکاری کنیم خطیش مثال هم معاش میتیم هم نگاه و بین کنشه با از برای خدا فایده شد تقسیم میکنیم. چندی میتی به ما هشته؟ ها؟ خیلی نمیدونم که شرایط چه نگاه کرده خودش بینه مقصد نگاه کنم ما همین یک هفته ده یک بار دو بار خبر میگیریم شه که فروختنی شدیم از برای خدا تقسیم میکنیم گوسفنده من میمونم میرم اپا اکا زیاد چراندن آوردیم کنی بینیم چه خیلی کی جایی یا همین جای ما یا چی برم اکا نه جانان دارم بگم نمیتونم همین اختو نگاه کنی چی اپا جانان دارم بگم منوش جانان داره شرایط اختون چی خیلی شرایط خم سستایو برام خفتم اگر جا میداشتم همین گوشت میکردم جانان دارم خونه بخشش خیلی نه که جای شما نغز یک ایلاج کنه همه گیره اپا معاش خوب میتیم تو نه انشالله جای منم شونم برای بجایی وجودتون کلونه که؟ کلونه جای مخفه میکرگی همین قشلاق شما ده یه زنک آرزو داشت که صاحبی همین چی شوه یا بار نشان تیم نامش میشناسه نزدیکتر بیا بینه خونده میتونه شما؟ نمیتونه خونده کم تون داد من پجون عذر که خیلی مسافر کم یاردم کردن خوب ایده نامش محمود و نظیره کی محمود و نظیره؟ بهش شماه؟ مبارک شوه گوش کنید پجون نزدیکتر بسته من یک خط برم در نام شما مکتوب آمده برای همی آمد ما پجون گوش کنید مادر عزیز گوسفندانی که در نزد خانه تان بسته شدند برای شما هدیه می باشد. دعا میکنیم که از آنها حاصل خوب گیرید. با احترام بندگان خدا. نفع جان به خدا قسم برای او نآمدم ما برای همکاری نآمدم به خاطر خدا آمدیم که شما خرسند کنی منمیا هم شما در همچون هدیه نگاه کنه کلان کنه برکت یا هم گیره نکنه در شما صدقه از همین گوسفندا برکت یاوه 3 تنه 300 تا شوند الهی نام گیره نکنه مادر جان گیره نکنه شما اقوای بر قرض داره 400 سومان درست است 400 سومان کشه من داخل مکتوبه اوجا 1000 سومانه 400 سومانی قرض تو محکم میکنه انشاءالله مادر عزیز باقی مونده شه در کمبودی خانه تان یا که برای همه چیزی در کار باشه صرف میکنه یعنی میگه گوسفندکای نگاه کنه کلان کنه انشاءالله برکت میاد امیدواریم که یا حاصل خوب گیره فقط نمیشه کو نمیشه همین گنده بیادب و همیشه احتیاط کنه خدا 1000 ساعت عمر درست 1000 رحمت یگان خدمتی دیگر نیست مادر
ягон хизмат дигар набошад модари азиз оштон шава. мои гӯсфандои шумода мемонем нагрезанд. дори ягон кас хонада ба шавҳартон иҷозат метиҳа нигоҳ кардам. шавҳар надоре шумо? ман бача ки дар шаҳр дидим, ман пластмас клонка мечинам. ҳавай ман дид, ҳавай. мебахшед, нафаҳмидум. чӣ мекунед барои зиндагитон? мен пластмас клонка ҷамъ мекунам, барои мисупурам. ай партовҳо? ҳавай мефурӯшед зиндагитон? мефурӯшам зиндагина дуюм сола ҷудо шудаги майшал барам. 4 годар доштам майдаки ман дар додарам додагим зин додарам бегуда ба сеташ қитима. гуфт я поки мен хона отам каран додан ма. ай ҳамон бача ки омад хонам кар гирифт. баъд ҳавай рафтем ма чиқа давлен дорам, давлен чиқа ғам дод. ҳамсоя бурдан дохтар. ҳам қагера кам да пеш ҳамсоя. эк тан чизи меши гера накун хмонда ам ҷастем ро камтун даст. ана зимистон бе алой будем бечуро ҳамсоя даст гири каран ма. ҳамаша бас сад бурш гирем бача ки хаймуда бо отизам вад ки апа ай бега завад ки апа да хона гуфтам да хона ам хай кор да нестам факир. табан сар рафтам будем ба занг мизанам. мо ҳамеҷа қариб 1 соат шумо интизор шудем ки ҳамин апа як баҳона кати хирсан кунем амонат аз супорем раем апаҷон. мо зиндагии шумо омӯхтем баъд омадем апаҷон. тамоми маълумота дорем. 4 фарзанд дорем. ядшона бародар донда доде ба хотире ки шароитон вазбин аст. шароитам сис буд хай натунистам. додам исеташ қати хидмат. шумо ки хай худован худашак. не ки шумо дилмонда наша апаҷон. одамои хуб ҳоле мавҷуданд. мо барои ҳамдигаре. шумо ҳамватани моe. ин нома айноми ҳамватонотон аст. ҳамо ҳамватоно ки ғами шумо мехӯранд, ай ҳоли шумо бахабар шуданд. ина мея роҳӣ кардам. ному насабшон нест, фақат бандаи худо гуфта тирсондам, дар шумо расондем апаҷон. зиқ нашавед, иншоаллоҳ ҳолатон хуб мешавад. ҳозир шумо душанбеда буде кор кунӣ рафта буде? кор нарафтам, то пансайдога рафтам, барои узи рафтам гардоме. барои асабои сар кас вай мекунам, ай давлат мехочиқа давлат. ба хароҷоти раҳтон чӣ хел мешавад? хеле да я рӯз 10 сум, хеле 40 сум кор кунам, 10 сум рафтли мекунам, 50 сум агар читашта бор ёвум, хай 50 сум. модари азиз, як хабари дига, як дақиқа. қапин. ин картаам ба номи шумо кардем. хоб? карта ба чиқа дикам? ин картаи алиф. корти миллӣ. ин дар ихтиёри шумо места, рафиқои мо назди шумо омада имзотона мегиранд барои ин. шумо соҳиби корт мешавед. мо корти шумо пешкаши мардуми хайрхоҳ мекунем. ҳар касе ки ба хотири худо чанд қай саҳм мегузора, ҳамин кортонда ҷамъ мешавад. иншоаллоҳ як кӯмаки иловагӣ мешавад шумода. баъд шумо мегиред ҳам маблағ бо барои зиндагитон истифода мекунед. аз шумо як дуо ки худованд мушкилитон осон кунад. назари раҳмати худо буд ки имрӯз рӯпарӯ шудем, ин чизо сабаб шуд. шумо гиря накунед фақат иншоаллоҳ. не узр, мо шуморо ғам додем, баҳона гуфтем, нағма кардем, узр. муборак шава хай гӯсфандакон, нигоҳшон кунед, оштон шава. ягон хизмат дигар нест модар? хай ба дуои шумо мо ба ҷози шумо мерам. хоб? дар амони худо бошед модари азиз. худо нигаҳбонтон, гиря накунед. боз як мактуби дигар ба суроғаш расид. ботинан намедонем ӯ чӣ эҳсос кард, аммо зоҳиран маълум аст ки ба чашмони худ бовар надорад. шубҳае нест ки одамони хубу хайрхоҳ ҳоло ҳам мавҷуданд. ба шарофати онҳо чунин хурсандиҳо ошкор мегардад.